A day in my life as bistak diri sa Amerika. Adunay usa ka bana ug usa ka prinsesa. Murag tala. Sana all. Mga Mars, welcome to the world of second chances. Goodwill or ukay-ukay. Tara, manulod ta. May pa ang goodwill, gentle dog, kay automatic ablihan ka og door sa imong pagsulod. Oh, I feel loved. Murag Sana tala. all. Pagsulod ni mga Mars, daghan kayo ka og makita nga klase-klaseng sinina, bag, sapatos, ug uban pa. Pero samtang nagtuyok-tuyok ko din hiaba, akong na-realize na kining mga ukay-ukay kay murag inyong mga excess. Wala na mo ganahi, i-donate or ihatag sa lain. Dili mangguntanan pag-hold on sa mga butang maayo. Usahay nakadala ra nagkagubot sa atong pananaw ug huna-huna. Mang-usahay, need let go aron mapuslan pa sa lain or magamit pa sa uban. Sana Ug wala all. nakahatagi og value sa tag-iya. Hay, mas nindot buhian ka kay daghang tawo nangandoy nga maangkon ka or ma-appreciate imong kagwapa. Sana all. Pero naunsa naman ni oy, ukay-ukay pa ba ni akong gipang storya or hugot ni nga gibalon-balon nako dinhi ang dapita. Bitaw mga Mars, nice kayo dinhi, barato na, branded na, lig-on pa. Kompleto diri naay dress, naay shorts, naay pants, naay jeans, naay coat, naay sweatshirt. Even chips na agani, napoy mga makeup ug uban pa. Ug magbayad na ta. Nakulbaan ko din hinapita. Basin makurat ni akong bana.